يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور والمغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا أطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوي الإسلام وإيمان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرنا على إقامة الدين، واجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين، واختم لنا منك بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والجود والكرم والإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المصطفى من ولد عدنان، حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد حبيب الرحمن سيد الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه الكرام الزيان، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والأعوام والأزمان. أما بعد، فيا أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam anugerah karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, wabil khusus nikmatul Islam wal iman. Salawat serta salam kita haturkan kepada teladan terbaik bagi kita semua, manusia yang sepanjang hidupnya la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Sepanjang hidup tidak pernah berkata dan tidak pernah berbuat kecuali semuanya kebaikan. Beliau junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimina
wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama berhari raya yang disebut Idul Fitri, kembali suci. Dengan harapan kita semua, setelah 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan yang baru saja kita lalui semoga bukan Ramadan terakhir bagi kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita semua masih dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man qama ramadhana, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan didasari iman dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua saat ini sudah dibersihkan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keluar dari bulan Ramadan termasuk orang-orang yang telah meraih ampunan, meraih rahmatnya Allah, meraih pahala yang besar. Dan mudah-mudahan kita semua tercatat orang-orang yang meraih malam Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Namun para ulama berpendapat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang diampuni melalui ibadah, puasa Ramadan, sholat dan lain-lain, itu hanyalah dosa yang berhubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, agar sempurna ampunan dosa yang kita raih, maka di hari ini kita sangat dianjurkan satu sama lain untuk memaafkan kesalahannya. Akhiri perselisihan, akhiri perseteruan. Jangan sampai ada di antara kita umat Islam yang saling benci, yang saling dengki. Bersihkan jiwa kita. Dalam satu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahul muslim fawqa thalathin, faman hajara akhahul muslim fawqa thalathin thumma mata dakhalan nar. Sabdanya Rasulullah SAW. Sekali lagi, yang bersabda ini Rasulullah SAW. Saya cuma menyampaikan, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Beliau bersabda, tidak halal bagi seorang muslim putus hubungan, tidak tegur sapa. Kalau ketemu sama-sama nggak mau ngeliat, lek basa Jawa ini podo minguni lek ketemu. Tidak dihalalkan bagi setiap muslim itu untuk putus hubungan dengan saudaranya sesama muslim, dengan tetangga, dengan teman, dengan kerabat, apalagi lebih dari 3 hari. Jadi kalau kita jengkel, karena mungkin kita semua kan manusia biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini bukan nabi, bukan rasul, kita ini bukan malaikatnya Allah. Kadang-kadang kita sudah jaga sikap kita sama orang lain, kita sudah jaga tutur kata kita dengan orang lain, tapi kadang-kadang ada saja lalainya. Ada saja lalainya, ada saja khilafnya, sehingga kadang-kadang kita salah ucap atau salah sikap kepada orang lain. Demikian juga orang lain sama kepada kita. Oleh karena itu, ketika ada hal-hal yang menjengkelkan kita, membuat kita dongkol, maka Nabi dalam hadis ini menjelaskan jangan lebih dari 3 hari. Kalau marah sama orang lain jangan lebih dari 3 hari. Tidak tegur sapa jangan lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan yang lebih dari 3 hari berbahaya.
Yang tidak tegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, belum akor, kemudian dia meninggal dunia, Nabi menyatakan bukan dakholal jannah tapi dakholan nar, masuk nerakanya Allah. Apalagi kalau lebih dari 1 bulan, apalagi kalau lebih dari 1 tahun, apalagi kalau hari raya, ketemu hari raya lagi, ketemu hari raya lagi, masih enggak akor. Dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mohon maaf, bukan martabatnya jatuh. Siapa yang ngomong kalau memaafkan kesalahan orang lain enggak ada harganya saya? Martabat saya jatuh. Saya taruh di mana muka saya? Itu salah besar. Yang memaafkan kesalahan orang lain itu akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar. Bagaimana sabdanya Rasulullah SAW? Masdadal abdu bil afwi illa izzan. Ini yang bersabda Rasulullah. Tidaklah seorang hamba itu mau memaafkan kesalahan orang lain kecuali dia akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Meneladani Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu enggak ada dendam dalam hatinya, enggak ada dengki. Diperlakukan dengan jelek, kejelekan dibalas dengan kebaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah sifatnya orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di hari ini sempurnakan para hadirin, sudah. Yang mungkin sudah berhari-hari atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak tegur sapa, diniati hari ini saya berubah. Hari ini saya legowo. Hari ini saya akan akur. Hari ini saya akan bertegur sapa dengan teman saya, tetangga saya yang sudah sekian lama saya putus hubungan. Karena kalau tidak, bahayanya dakholan nar, sabdanya Rasulullah. Masuk nerakanya Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang sudah kita raih melalui Ramadan dan hari raya, pertahankan. Pertahankan. Mari kita konsisten jadi orang yang bertakwa. Istiqomah jadi hamba Allah yang bertakwa. Karena kita diperintahkan bertakwa itu bukan cuma di bulan Ramadan. Ramadan gak luar Ramadan kita diperintahkan bertakwa kepada Allah. Ramadan kita tingkatkan takwanya kita kepada Allah. Kenapa? Karena ya takwa itu modal terbaik. Kita mau menghadap Allah ini bawa apa? Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Rumah kita walaupun seperti istana kita tinggal. Duit kita miliatan kita tinggal. Tanah kita hektaran yang kita tempati cuma 1 meter kali 2 meter. Pakaian kita 1 lemari, cuma kafan yang akan membungkus kita. Yang akan kita bawa menghadap Allah, takwanya kita kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan sukses dunia akhirat, nikmat dunia akhirat, lancar dunia akhirat, aman dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Orang itu hidupnya berantakan, gak nunggu di akhirat. Di dunia berantakan, di dunia sudah kacau balau, di dunia udah gelisah, di dunia sudah susah, di dunia sudah amburadul, di dunia sudah banyak masalah. Karena dia tidak menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Ada perintahnya Allah yang dia tinggalkan, atau ada larangan Allah yang dia terjang. Gak ada modal lain. Modal terbaik Allah yang berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah. Hari raya ini bukan cuma sekedar pakai baju baru, ma'asyiral muslimin. Kalau cuma sekedar pakai baju baru, yang enggak puasa ikut pakai baju baru. Bukan cuma kita makan makanan yang lezat atau minuman yang nikmat. Yang enggak puasa ikut berhari raya. Hari raya itu laisal id disebutkan. Liman labisal jadid. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid.
Hari raya itu bukan sekedar baju baru, tapi hari raya yang sebenarnya bagi orang yang setelah bulan Ramadan, hari raya dan seterusnya, taatnya kepada Allah semakin bertambah, takwanya kepada Allah semakin meningkat, imannya kepada Allah semakin kuat. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di hari raya beliau pakai baju biasa. Tidak ada makanan-makanan yang istimewa di rumah beliau. Ditegur oleh sebagian orang, wahai Imam Ali, menantu Rasulullah, hari ini bukankah hari raya? Apa jawaban beliau? Al-yauma lana 'id wa ghadan lana 'id wa kulla yaumin la na'sillaha fihi fahuwa lana 'id. Kata beliau, hari ini bagi saya hari raya, besok juga hari raya. Bahkan hari di mana di hari itu saya tidak maksiat kepada Allah, maka bagi saya itulah hari raya. Walaupun hari raya kalau maksiat para hadirin. Kalau Ramadannya enggak puasa, Ramadan kemarin enggak puasa tanpa udzur syar'i. Ramadannya enggak dihargai. Walaupun 1 Syawal 1445 Hijriah, Idul Fitri hari raya. Tapi kalau orang yang seperti itu, maka hari ini bukan hari raya, tapi hari duka bagi mereka. Apanya yang mau dirayakan? Apanya yang mau dirayakan? Kalau dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa dan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sisa hidup ini kita biasa istiqomah menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang baik hubungan kita dengan Allah sekaligus baik hubungan kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله من سماع اللهو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الرحمة والشفيع الأمة عدد ما أحاط بعلمك وعصى كتابك وعظمه وعلى آله وأصحابه من نصره في كل مهمة خصوصا منهم ذي العصر العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر
الصديق وعلى شهيد المحراب أمير بن سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن أمير بن سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغارب أمير بن سيدنا علي بن أبي طالب وعلى سيد النير نبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أم زهراء البتول فاطمة بنت سيدنا الرسول وعلى عمه المعظمين عند الله والناس بعمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى بقية العشر الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفيض والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر وأبي عبيدة السيد الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد واخذل من خذل دين سيدنا محمد، واكتب لنا ستر والسلام علينا وعلى عبادك الحجاج والغزاة المسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد أجمعين. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين والكافرين بما شئت وكيف شئت عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا قيامنا ركوعنا سجودنا أعمالنا الصالحة في شهر رمضان، واكتبنا ممن فاز بليلة القدر، وأعد علينا سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين برضا رب العالمين، سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام، زائدين لا منتقصين، راضين غير ساخطين، مجتمعين لا متفرقين، مقبولين لا مطرودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.